अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में बर्ड्स के जिगर फटने की वजह से अमवात को रोकने के हवाले से मालूमात शेयर की जाएंगी और इस सिलसिले में घरेलू पैमाने पे आसानी से दस्तयाब होने वाले मौसर ज़राए को तरजीह दी जाएगी। क्योंकि फलाक का हाजमा ठीक रखना है तो जिगर को अच्छी तरह से बाकायदा तरीके से काम करना होगा। लेकिन अक्सर व बेशतर गर्मी का तनाव जिगर की सलाहियत को इस तरह से मुतासर कर रहा होता है कि दीगर अंदरूनी अज़ा के गर्म होने के साथ साथ जिगर का फटना और खून के लोथड़े बनना बर्ड्स की अमवात की एक आम वजह बन जाता है। घरों में रखे परिंदों के जिगर की अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले हम उस प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे जो ना सिर्फ इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है बल्कि हमारे फलाक के लिए, हमारे बर्ड्स के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मैं प्याज की बात कर रहा हूँ। इसे हीट स्ट्रेस में अपने चिकन्स को उस तनाव से बाहर निकालने के लिए, अगर किसी वजह से जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी कि उस जहर वगैरह को बाहर निकालने के लिए ये सबसे सस्ती तरीन चीज़ होती है हमारे पास। इसे अगर आप पानी में इस्तेमाल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम इसे शामिल करेंगे। उसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आप इसका रस निकालते हैं, आप इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और अगर आप इसे खुराक में शामिल करना चाहें तो उस सूरत में भी आपको 5 ग्राम प्याज को ग्राइंड करके 1 किलो खुराक में शामिल करना है। याद रखिएगा कि एक वक्त पे या तो अपने पानी में शामिल करना है या खुराक में, लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में, और अगर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लगातार 4 दिनों के लिए पहले पानी में, जो कि लगातार 8 घंटों के लिए चलेगा। अगर आप प्याज का इस्तेमाल ना करना चाहें या आपको दस्तयाब ना हो तो इसका मुतबादल होगा पुदीना का यूज़ करना। ये भी हमारे फलाक के जिगर की सलाहियत को बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा मुआवनत देता है। जिस्मानी टेम्परेचर मेंटेन करना हो या हाजमा ठीक करना हो, इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 लीटर पानी में कम से कम 5 ग्राम पुदीने की पत्तियों को आप बिखेरेंगे या फिर ऐसे ही टुकड़े करके या साबुत हालत में अपने बर्ड्स के सामने रख देंगे। आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है कि आप जेटी पार का यूज़ करवाएं उस सूरत में जब आप प्याज और पुदीना का इस्तेमाल करने के लिए वक्त ना निकाल सकें। बाज़ार से किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से जेटी पार आपको आसानी से दस्तयाब हो जाता है। इसकी डोज होगी पहले दिन पे 3 सीसी 1 लीटर, दूसरे दिन पे भी 3 सीसी 1 लीटर, तीसरे और चौथे दिन पे 2 सीसी 1 लीटर, 2 सीसी 1 लीटर और 5वें दिन पे जाके 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, यानी लगातार 5 दिनों के लिए हम अपने बर्ड्स में इसका यूज़ करवाएंगे ताकि हमारे बर्ड का जिगर ठीक तरीके से फंक्शनल रहे, काम करता रहे। जैसे जैसे गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे बर्ड्स के अंदरूनी अज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगते हैं और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है या दिल के ऊपर या जिगर के ऊपर। और इस वीडियो में जिगर की सलाहियत को, उसके फटने को रोकने के वाले से मैंने आपके साथ प्रोडक्ट शेयर किए हैं। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि जिगर ना भी फटे तो वो इस कदर मुतासर होने लग जाता है, इस कदर उसकी फीकी रंगत होने लगती है कि उसके जो असल काम होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म, जो भी बर्ड्स खुराक खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ करना और तोड़ फोड़ करके उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाई अज्जा को बतौर ताकत इस्तेमाल करना। इसके अलावा अगर आप इन तीनों में से किसी एक का भी यूज़ ना करना चाहें और थोड़े बड़े पैमाने पे आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आपको B10 दस्तयाब हो या कॉपर सल्फेट के साथ सिरका या हेपाटो प्रमोटर या टोनी लीवर या फिर एवी लीवर या इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा प्रोडक्ट कि जो जिगर के मेटाबॉलिज्म के लिए, जिगर की सलाहियत को बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए यूज़ होता हो, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मकसद के लिए आपको वेटनरी क्लिनिक से टोनी लीवर्स दस्तयाब होते हैं। अगर आप घरेलू पैमाने पे कॉपर सल्फेट और सिरका का यूज़ करना चाहें तो ये आप 50 केजी के बैग में 8 ग्राम कॉपर सल्फेट और 200 सीसी या 200 मिलीलीटर सिरका इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा तरीके से दोनों की मिक्सिंग करके फीड के ऊपर, खुराक के ऊपर, जो भी ग़िज़ा आपके पास है उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। बैकयार्ड चिकन्स के लिए, घरों में रखे चंद परिंदों के लिए मैं आपको तजवीज़ करूंगा या आप प्याज का इस्तेमाल करें या पुदीना का, और दोनों के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो आप जेटी पार का यूज़ कर लें। अगर आप पुदीना का यूज़ करते हैं, ये ना सिर्फ आपके बर्ड्स को ठंडा रखने के लिए बल्कि ये उनके खून के अंदर, उनके अजसाम के अंदर इस तरह की खासियत पैदा कर लेता है कि कीड़ियाँ, जुएँ, चीचड़ वगैरह उन बर्ड्स के नज़दीक नहीं आती, उस मस्कन में नहीं आती जहाँ पे आपने उस फ्लाक को रखा हुआ है जिसको आप रूटीन से पुदीना दिए जा रहे हैं उसी डोज के साथ जो आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा ये वाले बर्ड्स जब बीटें करते हैं, इनकी बीठों में भी मिंट की स्मेल होती है और उस स्मेल की वजह से भी इंसेक्ट्स उनके करीब नहीं जाते। अक्सर आपको रिकमेंड किया जाता है कि मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस के दौरान आप विटामिन C को इस्तेमाल किया करें। अगर आप पैक फार्म में ख़रीदेंगे
تو یہ آپ کو کچھ زیادہ داموں میں ملے گا، لہٰذا گھریلو پیمانے پہ بھی آپ کے پاس ایک سستا ترین ذریعہ وٹامن سی کا وہ پیاز کی صورت میں ملتا ہے آپ کو اسی ڈوز کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ یوز کریں گے۔ آپ وٹامن سی یعنی کہ سٹریس ریلیزر، کون سا سٹریس، کون سا دباؤ جو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ایسی پری بایوٹک کہ جو آپ کے برڈز، آپ کے فلاک کے اجسام میں، ان کے باڈی کے مختلف حصوں میں، خاص طور پہ ان کی انٹسٹائنز کے اندر اس طرح کے مائکرو آرگنزم، اس طرح کے جرثوموں کی تعداد میں اضافہ کرواتے ہیں کہ جو صحت کے لیے اچھے اور نارمل فلاک کی بہترین کارکردگی کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے چکنز، آپ کا فلاک بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر زکام یا سانس کے مختلف مسائل، مختلف عارضے ان کے اوپر حملہ ورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس صورت میں بھی پیاز کو بطور پری بایوٹک استعمال کروانا شاندار نتائج دے رہا ہوتا ہے۔ جتنی بھی آپ کے ساتھ اشیاء شیئر کی جاتی ہیں، یاد رکھیے کہ ایک وقت پہ کسی ایک چیز کا آپ نے استعمال کروانا ہے۔ موسم جیسا بھی ہو، آپ کے فلاک کی ایج کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے فیڈ انٹیک کے والے سے بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے تو وہ ہر طرح کے تناؤ کا بآسانی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعض کا دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ اپنے پرندوں کو جو بھی مطلوبہ غذا دیتے ہیں، آپ دوپہر کے ٹائم پہ یا شام کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں، بغور طریقے سے آبزرو کرتے ہیں تو آج کے دن انہوں نے اتنی غذا نہیں کھائی ہوتی۔ یہ پہلا سائن ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ ایکشن لیں۔ آپ ٹمپریچر میٹر کو دیکھیں، ہائیگرو میٹر کو دیکھیں، یا اگر آپ خود اتنے تجربہ کار ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس وقت ان کو ہم نے جو ماحول مہیا کیا ہوا ہے، آیا یہ ان کے لیے آرام دہ ہے یا کہ نہیں۔ ماحول میں خشکی کی وجہ سے ایسے ہے یا کوئی بھی اس کی دوسری وجہ ہے، برڈز کا، فلاک کا فیڈ چھوڑنا ان کے لیے امیونٹی کو ڈاؤن کروا کے، قوت مدافعت کو کم کروا کے مختلف بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور یہیں سے آپ کے فلاک کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی پروڈکٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لازمی نہیں کہ ان کو تب یوز کیا جائے کہ جب کوئی پرابلم آ جائے، جب آپ کے برڈ کا جگر کی صلاحیت متاثر ہونے لگ جائے، اور آپ کو نارمل برڈ سے پتہ کیسے چلتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی حرکات و سکنات پہلے جیسی نہیں رہتی، اس کی آنکھوں کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کلگی بھی ہلکی پھلکی پھیکی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور ٹانگوں کے اوپر موجود سکیلز پہلے کی نسبت آپ کو ڈل نظر آتے ہیں، اتنے چمکدار، اتنے برائٹ نہیں رہتے۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہترین آپشن ہے کہ ہم ان تمام اشیاء میں سے کسی ایک کا بھی جو آپ کو سستی پڑتی ہے، جسے آپ اچھی طرح سے مینج کر سکتے ہیں، بطور پرہیز، بطور پریونشن استعمال کریں کہ آنے والے موسم میں اگر متوقع ہے کہ ہمارے برڈ کا جگر متاثر ہوگا تو کیوں نہ ہم اس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یا اس کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان میں سے کسی ایک چیز کا استعمال باقاعدہ طریقے سے جاری کریں، اس ڈوز کے ساتھ جو ویڈیو میں شیئر کی گئی ہے، اس ڈوز کے ساتھ جو اس پروڈکٹ کے اوپر لکھی ہوگی جو آپ ویٹنری کلینک یا ہیومن میڈیکل سٹور سے پرچیز کریں۔ تو اس پورے سیزن میں آپ کی کوشش رہنی چاہیے کہ کم از کم ہم نے اپنے برڈ کے جگر کے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کو کسی پرابلم کی طرف نہیں جانے دینا، اور نہ ہی ہم نے اپنے برڈز کے جگر کے اوپر چربی اکٹھی ہونے دینی ہے۔ یہ ایک اور وجہ ہوتی ہے فلاک کی کارکردگی کو خراب کرنے کے والے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔